Was hast du verstanden? بديش اطلع في كتير احسن ما اصيبه بالعين. اسم الله علي لك من موديل لكالفين كلاين. عرض ازياء وين ما بيروح البنات بيوقفوا له، بيفوت على بنجيه وبيخزق قميصه هيك والبنات بيصفوا له. Was hast du verstanden? היי, שמעתי על גילי סיפור מדהים. דקרו אותו לפני 4 שנים. זה קרה בתקופה עם מלא פיגועים. בגלל זה בחקירה בבית חולים שאלו אותו אם דקר אותו רעול פנים. הבן זונה אמר להם שדקר אותו מחבל. בגללו כמעט הקפיצו את כל מדינת ישראל. אחר כך כבר הבינו שהוא מזיין את השכל. המדינה תבעה את ההורים שלו על איזה 100,000 שקל. Was hast du verstanden? Hey, j'ai failli y rester. Il y avait des corps de Roumains, 2-3 gangs de MST. La paire de couilles de ton père, un paquet de clopes, quelques punchlines. Vous pouvez arrêter de chercher l'avion de la Malaysia Airlines. Was hast du verstanden? Ik ben geblest, je kan het God vragen. Sensei, jij moet je rot schamen. Jij deelt meer ruggenprikken uit dan gebeurt in verloskamers. Vieze kankersnitch. Zakken dik van bitch en spit leugens. Hij is een man met vele hobby's. En één daarvan, dat is een nicht neuken. Was hast du verstanden? Am Haudasten da, du Bitchkes beleiert, du diesen Spitter zerstört, linguistisch kastriert, du kannst vernichteren feiern, und das sind beide Christen nicht keier an allen. Du warst einfach richtig gestört, weil hinter sind Homies fixen zu feiern, ob Kischelscher sehr, und die Laste musste Kischelscher gucken, und hinter dem absichtlich verleiern. Was hast du verstanden? Alit ba? Kalad ka rin kaya kita palabas. Parang si Karen Davila, tapos wala nang sabi-sabi pa. Kamehameha! Lalo lang ganitong ganado ako, sigurado mapupuruhan to. At dahil wala pa akong hotel, ikaw muna tutuluyan ko! Was hast du verstanden? Tapos ako pa. Ang sasabihan nyo na mababaw lang daw ang aking pagpapatawa. Pero di ba mas nakakatawa? Yung mga katagang pag narinig nyo nang hihiwalay ng kaluluwa. Puta, ganyan sila. Mga rapper na may super duper powers pa. Was hast du verstanden? Универсальный солдат. В клубе не станет солдат, у вас пока ты мои слюни стираешь со лба. Дурень, тут правда семья. Обик и Драга, друзья. Мы 3 мушкетера из романа Ремарка с Дюма. И как там у вас? В твое лицо из РПГ. Ваш хваленый легион гипсокартон и ДСП. Вы же просто балаболы с подростковым ЧСВ. Версус то, что никогда не сможет слово СПБ. Was hast du verstanden? I zobaczcie jak to jest. Chciałeś wygrać, nie wygrałeś. Ja tam nic nie robiłem, a ty się kurwo nie spisałeś. Jak mówiłem to dalej, to jest zwykły pedał. Miał się spisać, niestety nie spisał się na medal. A teraz tak między nami do tych, co mnie nie znają, powrócił czarny charakter. Ade Bajor. Was hast du verstanden? No, de hecho es muy fácil porque lo tuyo la verdad que me suena muy basic. Aprovecha para pedir auxilio y el fin de año, hermano, yo te parto el culo a domicilio. El culo a domicilio. Vengo loco y soy un Sicilio. ¿Qué vas a decirle al WOD del cinturón? Yo fui a tu país y llegué más lejos que vos. Was hast du verstanden? Que é isso? O barulho é muito louco, mano. Por isso que eu chego agora e eu não tô provando. Como é que eu vou sair assim? Eu mudo o clima. Como é que você consegue pegar no mic e dar bosta de rima? Impressionante. E é por isso que eu vou adiante. Lapidado igual um diamante. Como se sente ser fudido enquanto eu te mato, sou do tanque? Was hast du verstanden? Şimdi burada dönüp gidiyorsun belli olmaz lan işin oğlum bölüp seni göndereceğim lan oğlum yemeyeceğim köpeklere. Ya lan benzedin ördeklere, evet doğrusun. Bu ses anca ördekten çıkar ama lan boktan bir örnekten. Ya şimdi takıl kurnada ve ördeği siktiler geçen hafta Bursa'da. Was hast du verstanden? 앞뒤가 맞질 않아? 생각 좀 하고 말해.
인생 오빤 찾아뵀니 스승의 날에 넌 사람 안 버린다면 넌 지금 어디니 넌 배신의 아이콘 위넌 여기 나지 너 혼자 망했어 언프리트 시즌 1 또다시 나왔으면 쪽팔린 줄 알라고 넌 이빨 밑장녀 입 좀 집어넣고 말해 넌 이빨 밑장녀 입 좀 집어넣고 말해 Was hast du verstanden?